दरदा को उन्होंने मुकर्रर किया। फिर बयान करते इन्नमा कान अल हक को माहू ए मा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी तिल्कन नौबा लिसिहत बैअतिही व इनइकादिहा फकान अलल हक फी क़िताल मुआविया बिसिफ़ीन। इमाम इब्नुल हुमाम लिखते हैं हक बगैर शक को शुबा के मौला अली और मुर्तजा की तरफ था। ये गड़बड़ करने की इजाजत नहीं, ये मुनाफिकत और मुदाहनत है कि पता नहीं हक इधर था या मालूम नहीं हक इधर था, या ये कहना कि दोनों तरफ से आबा हैं, दोनों तरफ हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इतने फीडर में दूध पीने वाले बच्चे न बनो, न इतने बुद्धू खुद बनो, न बुद्धू उम्मत को बनाओ। हक की हर एक को पहचान है। 1400 साल में हजारों किताबें भरी पड़ी हैं इस पर, हर किताब ने हक को खोल के लिख दिया है। फिर आगे फरमाते हैं कि किताल सिफीन में जब जंग सिफीन हो गई थी, बगैर शक व शुबा के हक मौला अली और मुर्तजा के साथ था। अब साहिब फतुल कदीर लिखते हैं कि इस पर दलील कौलहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले अम्मार, जो मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की, कि आका ने फरमाया सतक़्तुलु का अल-फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा। अब आका अलैहिस्सलाम जिस गिरोह को बागी कह दें, दुनिया में कौन मुसलमान है मुहम्मद मुस्तफा का कलेमा पढ़ने वाला और खुद को मुस्तफा का उम्मती कहने वाला, जिस गिरोह को मुस्तफा अल-फ़िअतुल बाग़िया कह दे, उसके बाद वो उनके फैजान के चश्मे जारी करे और उनकी तकरीरें करे और उनके उर्सों का ऐलान करे। खुदा के लिए ये काम 1300 साल में अहले सुन्नत के अकाबिर ने नहीं किया था। ये फितना ना बपा करो। खामोशी मसलक के अहले सुन्नत बस, मगर खामोशी मुदाहनत के साथ नहीं, वजाहत के साथ कि हक पर कौन था और कौन गलती पर था। उनको खुरूज और बगावत का लिखा है उस अमल को। और उसके बाद फिर आगे मैं देखिए, किसी को शौक हो मुझ पर फतवा ना लगाएं, मुझसे पहले इमाम मरगिनानी साहिबुल हिदाया पे लगाएं, इमाम अबू मंसूर बगदादी पर लगाएं, इमाम अबुल मुईन अन-नसफी पे लगाएं, साहिब शरुल मवाकिफ पे लगाएं, साहिब शरुल मकासिद पे लगाएं और साहिब शरह अक़ाइद नस्फिया पे लगाएं। मैंने कल दर्जनों कुतुब हाफिज इब्न जरस्कलानी पे लगाएं, इमाम ऐनी पे लगाएं। मैंने आपको 1300 साल की तारीख इल्म कल पढ़ा दी। उन पे जो फतवा लगाएं उसमें मैं भी शरीक हूं। तौबा कर लेनी चाहिए। और फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद, और ये लिख कर के आका ने फरमाया था अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब आगे यहां भी डंडी मारने की इजाजत नहीं कि कौन बागी था, किसने कत्ल किया, किसने नहीं। कोई कह सकता है जी मालूम नहीं। मैं कहा नहीं, इतने बुद्धू नहीं हैं कि मालूम नहीं। साहिब फतुल कदीर लिखते हैं वक़द क़तलहु असहाबु मुआवियता युसर्रिहु बिअन्नहु बुग़ातुन, और वाज़ेह तौर पर हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उनको कत्ल किया था। ये तसरीह करता है इस अमर की कि यह तबका बागियों का तबका था। उसके बाद दूसरी मिसाल देते हैं इमाम इब्नुल हुमाम फतुल कदीर में, पहली हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की, दूसरी व अम्मल हज्जाज फ़हालु मारूफ़ुन, उसका जालिम जाबिर और जायर होना मारूफ है। दूसरी उसकी मिसाल देते हैं कि उसके जमाने में भी ताबईन में से उसने जिसको जज मुकर्रर किया, जो अहल थे उन्होंने मनसब ले लिया। ये फिकी मसला बयान कर रहे हैं, तफरीह, कि जज होना अगर मुकर्रर कर दे सुल्तान जायर तो लोगों को इंसाफ की फरामी का मामला इनकार न करे, वो जायज है। तीसरी दलील यजीद की देते हैं कि उसके दौर में भी यजीद मलऊन था, बदबख्त था, जहन्नुमी था, बेईमान था, लानती था, और मैं तो उसको काफिर कहता हूं, मेरा फतवा कुफ्र का है। लईन था, और कहते हैं मगर ऐसे जायर के जमाने में भी जिन ताबईन को जज और काजी मुकर्रर किया, लोगों को इंसाफ की फराहमी की खातिर उन्होंने भी कबूल किया मनसब। अब आप देखें क्या मिसालें दी हैं।
یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں. پھر چوتھی مثال دی ہے صاحب فتح القدیر نے. وہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے بلاد مغرب میں غیر مسلموں کا قبضہ ہے مسلمان زمینوں پر. مسلم ممالک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے بلاد المغرب میں، مغرب کا جو موراکو وغیرہ کے بلاد میں، اور بلاد حبشہ میں. مگر وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سلطان، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے لوگ مل کر خود ہی اپنا کسی کو والی اور گورنر مقرر کر لیتے ہیں، خود ہی اپنا جج مقرر کر لیتے ہیں، خود بھی جمعہ اور عید کی نماز کے لیے امام مقرر کر لیتے ہیں. یہ تقرری بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح یہ تقرریاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہیں، اس طرح ایسی تقرری ان کے دور میں بھی جائز ہے. اب میرا خیال ہے کوئی 2 سال کا بچہ ہوگا تو شاید اس کو سمجھنا آئے، شاید 3 سے 4 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ بھی نہیں رہے گا جس کو سمجھنا آئے. اب یہی کتاب الہدایہ، اس کی ایک اور شرح ہے البنایہ، امام عینی کی، امام بدر الدین العینی، ان کی شرح البنایہ علی الہدایہ. اب اس کی عبارت لے لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ. اس ٹرم میں، اس باری میں حق مولا علی کے طرف تھا. یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں العنایہ. میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرح الہدایہ پر. فقہ حنفی کی مسلم کتاب، یہ امام عینی شارح بخاری بھی ہیں، عمدۃ القاری کے مصنف، اور یہ شارح ہدایہ بھی ہیں البنایہ. وہ لکھتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ معاویہ رضی اللہ عنہ کان باغیاً فی نوبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مولا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ لفظ بغاوت کا استعمال کیا. عبارتیں پڑھے ہوئے اور یہ کتابیں پڑھے ہوئے اور کچھ نہیں تو 40-45 برس گزر گئے. 1970 سے پہلے کتنا زمانہ ہو گیا؟ 48 سال ہو گئے جی. 48-50 سال گزر گئے، چونکہ 70 سال 2 سال پہلے پڑھی تھی. مجھے تو یہ کتابیں، یہ عبارتیں پڑھے 50 سال گزر گئے تھے، میں نے کبھی بیان نہیں کی. مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت، محبت اور مودت، اسے متزلزل کیا جا رہا ہے. میرا فرض تھا، میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں، کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے، نادانی کے، اور لوگوں کو حق دکھاؤں.